events after cook up. Yes, sa cook up, doon na pa'y mga panghitabo nga mahitabo dinhi o dito. Amen? Amen. Ganon dinhi o dito kan. Tungod kay duha ka senaryo na ang mahitabo niya na. Dinhi sa ubos o dito sa ibabaw. Amen. Nga din ang mga panghitabo dunay kadaot o dunay kalipay. Dunay kagulanan, kasakitan o dito sa ibabaw at doon ang dito ang kalipayan. Amen. Muna nga kini nga itong gitunan mo kini ang pagtugkad sa kamatuoran aron ang matag usa magapangandam sa iyang kabalino. Amen. Amen. Ang pangutana, enough na ba nga kita musimba sa matag Domingo aron ta makabot ang atong tinuhan? Enough na ba nga nakadawat ka sa kapasayloan sa imong sala o tapos nga na muhunong ka? Dili ka makaingon niya sakto na. Amen. Sa uban, nag-ingon niya ang pagkaanak dili mawala. Tinuod na, di mawala. Ngani, ang mga manlunda nga gihulog sa Dios ginganlan pa sila mga anak sa Dios. Bisan humana sila gihulog sa Dios. Yan ang gitawag og sons of God. Ang mga sinilig sa Dios, gitawag pagyapon. Wala gani kaluy sa Dios si Lucifer. Nga siya gitawag og anak. Unsa naka ang kita nga gitawag lang og ihalas nga olibo or gihimo nga gikuha gikan sa sanga o gidugtong ngadto sa punuan, gigrafted lang ta. Mao na nga matod pa sa pulong sa Dios kadtong sanga nga dili magapamunga magadalag maayong bunga o dili magadalag magapamunga pudlod o iga sa libay ngadto sa kalayo. Enough na ba kung makapot na itong kapasayloan sa sala o niya musimba na ta? Okay na ba? Di-required sa Diyos nga kitang tanan mahimong magbubuhat. Amen. 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 Oh, o sa may magbubuhat. In other words, servants of God. Mga alagad sa Diyos. Amen. Ang pinaka-primary nga adres sa tao sa diyang musimba, sa diyang mubiya siya mga daotang buhat, muhagop siya nato sa Diyos. Kanang gitawag og mga lagad na balik sa Diyos. O ganito na siya dito sa Muslim, bisag dili ka Muslim, o muadto ka dito, balik Islam. Bisag dili ka Muslim, balik Islam. Oh. Pero dito yung mga balik Islam na di man kagikan dito. Muna na yun ay address tao. Pero, ngayon, wala ka bisyon, balik ka sa Ginoo. Pero, ang paghunong nimo sa imong bisyo, ang pagduol nimo dito, ang pag-adto nimo sa simbahan, mo na ba na ang imong pag-alagad dito sa Diyos? Usa lang na siya kabulaton sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Amen. Kay ang matag usa dunay tawag alang sa pag-alagad ngadto sa Dios. Amen. 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 Oh. Bisan unsa ang imong klases pag-alagad, ang imong buluhaton isip nga nangalagad ka, basic nimo sa pagpakita nga ikaw nagalagad sa Dios. Unsa? Ingon sa Hebreo 10:25, sa dili pagbiya sa panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila. Oh. Amen? Sa dili pagbiya sa panagtigom.
Buluhaton ka na, usa ka na sa buluhaton o basic ka na siya sa mga nag-alagad sa Dios. Pero dili na siya main nga maoy iyang pag-alagad sa Dios. Basic. I-enlight ko no ang word basic. First level sa imuhang buluhaton. Oh, dili ka ma-promote kung dili ka moagi gyud diha. Amen? First step. Oh. First step na siya sa imong kwan. Kinahanglan na siya sa matag usa. Pag ingon sa pulong sa Dios, dili pagbiya. Basaragot. Hebreos 10:25. Dili pagbiya sa atong panag-igong ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahidoon na. Ang pangutana, unsa man ang schedule sa panagtigom? So, first day of the week. Kaya kuha na siya, fellowship. Kung nag-schedule ka first day of the week, and then doon ay midweek, doon ay cottage service, that is fellowship. Anong gitinanglan man na siya? Basic. Ha? Edify the body of Christ. To edify the body of Christ. Oh. Aron sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Matod pa sa nasulat, o may nibasa. Hebreos 10:25. Ibasa na. Ha? Sa dili pagbiya. Oh. Sa dili pagbiya sa panagtingo inyon sa ginabuhat sa pipila. Ha? Inuno Sa pagdasig sa usa og ilabi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa adlaw sa paghukom pagtukom nagakahidoon na. nagkahidoon na. Di kinahanglan na siya ngano kay mao kana ang pagdasig sa matag usa. Amen. Kay walay nasayod sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo. Pero ang tanan nasayod nga ang adlaw sa Dios haduol na. Amen. Pero sa iyang pagbalik, walay si bisan kinsa nga nasayod. Amen. Ha? Tugutan sa pagkasayo. Wala. Wala. May sulat man. Oh. Sa Mateo 24:42, 43, kung tingali na. Kung nasayod pa ang Pangulo sa panimalay, kung unsang orasa nga moabot ang kawatan, unsang orasa sa taknaa, sa kagabiyon moabot ang kawatan, dili na unta siya matulog. Oh. Kaya ron dili niya tugutan niya pagasakon ang iyang panimalay. Amen. Sige, basaha. Apan ibaluin ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa kung isang taknaa sa kagabion moabot ang kawatan, magatukaw unta siya ug dili niya tugutan nga paggasakon ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dakma. Moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Amen. Kita nagpaabot ka sa pagpanayag sa anak sa tao. Kinsa man na? Si Ginoong Hesus. Amen. Amen. That's why gikinahanglan na to ang pagdasig, ang paglig-on sa usa-usa. Amen. Amen. Aron ang matag usa makahimo sa pag-andam sa iyang kaugalingon. Amen. Doon ay daghang mga sambingay niya na ang napulo kadalagang birhen. Matod pa ang 5 buwan ang 5 sa butan. Oh, 25. 25 sa Mateo. Mateo. Oh. Sa dihang naggandam sila, dito na, nagtapok na sila ang napulo. Kay nagulat sila sa pamanunon nga moabot. O sa dihang dalaw ng kagabiyon ang 5 ka garin nga butan. Ang ilang pagpagandam, gipasubrahan nila nga bisan pag moabot sa kabuntagon ang ilang lana dili moabot. Pero ang libat ganlan o bumbuang ano man tungod kay ang ilang pagpagandam sibot lang sa ilang lamparahan. Amen. O walay sulod ang ilang prasko. Usay prasko, bisil, sudlanan. Google. Hawa pa maabot ang ilang ang gipaabot kay maong pamanunon. Nautda na ang ilang suga sa lana. O sige, buhat sa 5. Bumbuang. Yan to sila sa 5 nga butan.
Pwede ba sa mga hayo sa ibang hangyo sa inyong hanglana nga inyong reserba? Kay kami nunta na. Dili pwede. Ha? Di man pwede pangayoon. Di man pwede panguman. Kay kini nga mo ang giandam para ranis amua. Nga in kaso nga di pa moabot karong tungang gabi, nga kini nga mong reserba, mauabutan pa di ugma nga dili yun mapalong ang among lamparahan. Musibo ba sa tuang kanang bitaw uso ron sa kalibutan nga doon na ba'y advance ba? Advance pag-isip. Kaya, napoy mindset. Yung mindset nila sa babaeng birin yung butan, ang limang babaeng birin yung butan, nga ang ilang pagpangandam, gikinahanglan nga dili sila makilang. Amen? Amen. Pero, sa babaeng buwang-buwang, katong mga birin, lima ka birin buwang-buwang, ang ilang mindset nga, di pa mahurot tingalining diris lamparahan, moabot ng pamanunon. Pero unsay nitabo? Nahurot ang ilang niya sa ilang lamparahan ang lana, wala pa moabot ang pamanunon. Kadoy-doy sila pangitan, tindahan, ang palit sila. Sa paglakaw nila, misinggit ang nagbantay sa pulan, naan ang pamanunon, wala sila niya. Pagbalik nila, nangayo sila, wala na sila. Kung ang imong pagkaanak, dili mawala, tinood na. Kaya anak man ta, kitang tanan, anak man ta, address mo ta sa pagkaanak. Pero dili tungod kay anak ka. Bisan og wala ka magbuhat sa imong anay pagabuhaton, takos ka magadawat sa ibuhan. Sa reward nga iya sa tanang nagapangandam. Dili. Mo na nga, gikinahanglan nato ang atong pagpaningkamot. Amen? Paningkamutan nyo na nato. So, unsa man? Mateo 25, basahan ko to. Sige. Ang sambingay sa lapulo kadalagang birhen. Ug ang gingharian sa langit igak pakasama sa napulo ka mga dalagang birhen nga nagdala sa ilang malamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanunon. Ang lima kanila mga buang-buang ug ang lima mga butang. Kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala magdalag lana. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sindlan ug lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang pamanunon nadugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat o nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabi, diay singgit nga nag-ingon, tanawa ang pamanunon, panggula kamo, sugatan ninyo siya. Ug namangon silang tanan nga mga dalaga o gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga bungbuang iingon sa mga butan, hatagi kami glana kay nagakapalong kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingay dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga magbabaligya ug pamalit kamog alang kaninyo. Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, niabot ang pamanunon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Ug unya ang putahan gitakpan. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Senyor, Senyor, ablihi kami. Apan siya mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo nibalii ang adlaw o ang takna. Amen. Amen. Ha? Busa pagtukaw kamo. Ano may pagtukaw? Magbantay. Amen. Apil na niya ng pagtukaw ang pagpangandam, pagmasid. Kay kidahanglan nato nga mangandam kita, magtukaw kita kay wala nato may baloy kung unsang taknaa mo abot ang anak sa tao. Amen. Amen. So, ang pangutana, kung mubalik ang Diyos, moabot ang anak sa tao, insured ka ba? Kung may pangutana, personal gina sa atong kaugalingon gina, mo gina ang ngay pangutana. Kung mubalik ang Ginoo karon, insured ka ba? Sigurado ka ba
nga madala. Nga naman, naasa tong kaugalingon ang atong tubag. Amen. Matod pa ni Duterte, guilt is personal. Amen. But salvation is personal also. Amen. Oh? Nga naman, walay si bisan kinsa nga makaluwas ni mo gawas sa imong kaugalingon. Amen. Gawas sa imong magkaugalingong pagpaningkamot. Ang lima kadalagang biring buang-buang, apil sila nga musugat sa pamanunon. Apil sila nga musugat sa pamanunon. Pero nga nung wala man sila makatagbo sa pamanunon. Nga naman, tungod kay kulang ang ilang pagpanganda. Amen. Wala sila maningkamot alang sa ilahang ugma. Kaning pamanunon, may sigutan na ito, iya po na dire sa unahan. Kaya nga no, events after cook-up, doon ay gitawag of judgment set of Christ. Unsa man ang nga judgment? Judgment of mo kana ang paghukom sa Ginoo sa mga overcomer. Amen. Oh. Ato nang ibasa bitaw. Oh. Unang Korinto 3, 1-15, taas-taas na siya. Nanaa, dunay mo na siya ang distribution sa crowns and reward. Oh. Number 1 yung reward niya na mo ang crown. Awardan na ang tanang overcomer, ang tanan niya na luwas, awardan sa Diyos niya na. Amen. Unsa man ang mga crowns? Una sa Santiago 1:12. Bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iya madawat ang purong-purong nga kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kanila. Ang mga pagsulay wala dito. Amen. Ang asa man ang pagsulay naa diri sa atong kinabuhi, sa Amen. atong pagpaningkamot, sa atong pagpangalaga. Mao kana ang pagsulay sa atong kinabuhi, Amen. adlaw-adlaw nga pagsulay. Doon ay daghang klases mga pagsulay. Dili na to matag-an o unsa mga pagsulay. Pero ang atong kinabuhi, pagasulayon gayud ang atong pagpangalagan diya sa Dios. Amen. Amen. Labot sa atong pagtuo. Amen. Oh. That's why o sa giingon ni Apostol Pablo dito Timoteo, pakigbugno labot sa mayong pakigbugno diya sa pagtuo. Kay kining atong pagpaningkamot, dili kini sa pagpaningkamot ka para lang sa atuang nakita. Kay kita matod pa sa Korinto, kita na kinabuhi, kita for we walk By faith. by faith, not by sight. Pinaagi sa atong pagtuo. Amen. 2 Corinthians 5:7. Amen. Oh. 2 Corinto 5:7. Amen. Kaya kita nagakinabuhi, dili pinagi sa itong nakita, kundi pinaagi sa pagtuo. Oh. Unsa man ang pagtuo, kanang pagtuo nga wala nato makita, pero atong gilawman. Amen. Kay kining kaluwasan nga giandam sa Dios wala ni nato makita. Kining kinabuhi nga giandam sa Dios wala nato ni makita, pero ato ning gilawman. Amen. That's why nangahagat ta sa Dios. Kini tanan, nga malabot ng mga pangitabo. Ang main, mo ang atong pagtuo. Oh, kay dili ta magapaabot, dili ta magapatigkamot, kung dili pinasikat sa atong pagtuo. Amen. Amen. Kining mong pagsulay, nga gitawag din giingon ni Santiago, blessed is the man that endureth temptation. When he is tried, he shall receive the crown of life. Amen. Crown of life. Purong-purong sa kinabuhi. Amen. Dunay purong-purong sa kinabuhi. Isa man na siya.
What kind of crown of life? Ha? Crown of overcomer na siya. Oh. Naka-overcome siya sa tanang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Amen. Mao na nga atong gikinahanglan nga kita steadfast. Ha? Nga magpagbilin ta diha sa ato ang pagtuo nga ligon. Amen. Sa giyon dito sa 15:58 sa unang Korinto. Basa. Busa hinigugma kung mga hinigugma kong mga igsuon, kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluaton sa Ginoo. Sa nasayan ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Busa inigugma kong mga igsoon kinahanglan magpakalig-on kamo. Kada bot pasabot magpakalig-on kinahanglan paningkamutan na siya. Magpakalig-on, but pasabot, gikinahanglan yun, maningkamot ka. O niya, gayon, dili matarog. Kinahanglan yun, dili matarog. Kung sa may rason niya, dili matarog. Hindi giwit sulat, diya Apostol Pablo, usak ini ka-instruction. Dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa bulaton sa Ginoo. Mao nay dili matarog. Ngano man kanunay nga nagmadagayaon sa bulaton diya sa Ginoo. Unsa may mga bulaton diya sa Ginoo? Ha? Kini siya dili na siya basic. Kani nga pag-istoryan, another level na po na siya sa atong pangalagad. Oh. Nilampas na ta sa basic ni. Sa first level sa to ang pagdawat sa Dios. Oh. Ingon nga nagalagad. Karang sa kanunay magmadagayaon sa buluaton sa Ginoo. Dili sa panagsa, dili sa usahay. Ang iyon niya sa kanunay. Amen. Oh. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabuday kanang kanunay nga nagmadagayaon sa mga bulaton sa Ginoo gitawag na siya nga kana mo'y pagpangabudlay. Unsa bay lain word term sa budlay? Ha? Paghago. Hago. Hago. Paningkamot. Paghago. Ang inyong paghago, ang inyong pagpagabudlay, abudlay na. Kadang muingan bitaw nga abudlay na, but pa sa ahago na. Amen. Kaya ang lain pag yun, akapoy na. Ha? Budlay na, pasabot kapoy na. Kadang inyong gibuhat, kadang ipagkapoy na mo, dili na kawat ang balos sa Diyos. Ang inyong pagpangabudlay sa Ginoo dili makawang. Amen. 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 Dili makawang. So, ang iyan yung busa, inigugma kong mga igsoon. Hangyo na siya. Hangyo, pangamuyo na ni Apostol Pablo sa mga Kristohano. Oh. Kinahanglan magpakalig-on kamo. Paningkamot kamo dili balik mahuyang. Magpakalig-on yun mo. Oh. Dili matarog kinahanglan ligon yun. Amen. Oh. Sa kanunay magmadagaya sa mga sa bulaton sa Ginoo. Amen. Bisan unsa na lang basta iya sa Ginoo. Oh. So kana to challenge ya Apostol Pablo. Kung kinsa katong nagaangkon nga sila na sa kamaturan, sila pa'y lumag diya sa bidumatan. Angkon nga anaa sa kamatuoran apan layo ang binumatan. Amen. Ang giyon Apostol Pablo, ipamatuod ang imong pagbuhat diha sa imong pagtuo. Amen. Kay kining tanan natong pagpangabudlay,
doon na gitaganas sa ang Diyos nga korona Praise the Lord. ni Adtong Amen. ang nagbalahot tayon kadtong na nagpakalabang sa mga pagsulay. Amen. Amen. Monay judgment set of Christ. Doon ay mga crowns. O sa pamailaing crowns. Doon ay corona nga dili na madunot. Incorruptible crown. Amen. Kay ang corona nga gihatag sa Dios, reward mo gud siya. Amen. Yadtong na nagpakalabang, kadtong naglahutay, kining atong lawas nga madunot, Amen. alit-an ang kining dili madunot. Amen. Amen. Oh. Kano sa mga tabo? May tabo. Sa diyan mag-up na ka. Amen. Amen. Usa ka tinago nga gisulti ni Apostol Pablo. Sultihan ka mo sa tinago. 15:51 sa Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Oh, 52. Sa kalit sa usa ka pagpamilok initingog na sa katapusang trumpeta, kaya ang trumpeta pagapatunggon. Ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas na dili na madunot, ug kita mga usab. Unang-una na. Alin-an na dili madunot. Unsa man ang crown? Sige, arita sa 9:25 sa Korinto. Ang matag usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong siyang kaugalingon. Labot sa tanang mga butang, sila nagahimo nini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra. Apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. Na Amen. alang sa pagdaog sa dili madunot. Amen. Oh. Unsa man ang dili madunot? Ang kinabuhi dato dili na mamatay o ang atong lawas dili Amen. na madunot. Saan na sa Dios? Oh. Pero sa dili na to nga kinabuhi, di pamalandungan ba na nato kami? Wala. Wala na. Ha? Na may moabot sa panahon niya, moabot sa atong nauna na siya. Amen. Pero dili sa tanang panahon. Amen. Amen. Siguro, makainumdum lang tana kung doon ay maghisgot niya ng mga butang. Amen. Mo na yun anak ng kumpiyansa. Pero gikinahanglan nga sa ato yun na siya nga paningkamutan. Amen. Amen. Another nga reward, nga crown. Filipos 4:1. Busa mga igsuon ko nga akong ninigugma og namingawan, nga akong kalipay og purong-purong. Managbarog kamo sa ingon nga kalig-on diha sa Ginoo mga hinigugma ko. Yun na rin, my joy and crown. Amen. Nga naman, dini sa ato ang pagkuhan, dini sa kalibutan. Nagisgot ni si Apostol Pablo ni dini pa sa atong sa kinabuhi sa kalibutan. Nga hisgot siya sa iyang mga achievements. Unsa man ang achievements nga iyang nabot? Ang mga katawhan niya mo ang iyang bunga sa iyang pagpangabudlay. Amen. Amen. Mga gitawag niya nga akong mga purong-purong. Ha? Usahay, maliwanag na siya, pero gikunta na siya sa Diyos. Amen. Amen. Doon ay gitawag o crown of rejoicing. Amen. Unang Tesalonica 2:19. Kayon sa may among paglaom o kalipay o purong-purong sa pagpasigarbo sa atubangan sa atong Ginoong Hesus sa iyang unyang pag-abot, dili ba mauman kamo kay kamo mao ang among garbo o kalipay. Kaya unsa may among paglaom, kun kalipay, kun purong-purong sa maya. Amen.
So, kita, ang mga bunga sa atong pagpaningkamot. Amen. Doon ay reward gyapon na siya sa Diyos. Amen. Oh. Dagang classes reward. 2 Timoteo 4:8 kana lang. 4:8. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong. Nga ni ato niyang adlaw ay ganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag. Yan. Amen. Amen. Tanan ang magadawat yan. Tanan nga tanang madala niya sa kutab. Magadawat niya na. Amen. So, last diya sa crowd. Unang Pedro 5:4. Kung kinipadayag kaninyo sa Pangulong magbalantay, kamo man nagpakadawat unya sa mayaong purong-purong na dili malaos. Crown of glory. Amen. Live that faded not away. Amen. Nga dili malaos. Mo ni mga igsoon. Awan ani dili excited. Ha? Amen. Dili excited ang upan ani. Pero sa tanan nga mga overcomer, magadawat siya niini. Amen. Amen. Magadawat siya niini. Pero ang tanan niya dili excited niini, walay labot niini. Amen. Nga naman, wala niya tinuhaa ang maong mga purong-purong, wala niya tinuhaa ang kaluwasan. Amen. Amen. Balik ta sa basic. Ang ingon dito, sa dili pabiya sa panagtibok, ingon sa ginabuhi, buhat sa pagtibok. Amen. Tinunua, alang sa pagdasig sa usag-usa, ilabi na gayod nga ang adlaw sa Dios sa paghukom, nagatahidol. Amen. Duol na ang adlaw sa paghukom. So, ang giingon diha, mga hinigugma, ha? Busa ko hinigugma, yun sa to dito sa 15, di ko ka-catch up kayo eh. 15:58. Oh, Matarong sa kanunay, kinahanglan magmalikod ka mo. Dili matarog. Tarog sa kanunay magmadagayaon sa pula bulaton sa Dios. Sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diya sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawag. Sahay lang yun. Kanunay ni nga rason. Dili mo ato ngano man. Labad ang ulo. Labad. Ah? Kano di ba ka mo siya? Labad ang ulo. Kano di ba ka mo ito? Bilantang ito. Ganyan di ba ka mo ito? Tapoy yung lawas. Dagang rason. Wala mo sink in sa kunahuna sa usa ka tawo nga ang imong adtuan, ang imong duolon, ang makagagamong mo sa tanan. Amen. 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 Bisan pang patay iyang banawon. Amen. Amen. So manong imong itago ang imong kagalingon niya, ang imong duolan, ang Dios man yung mooy gamanan sa tanan. Oh. So di kinahanglan na siya mo sink in sa atong muna-una o kasing-kasing. Amen. Nga ang gining mo, ang atong balatian, nga atong gihambin, nga ginagmay ang balatian, bisan pag ginagtong balatian, ato ning idol nga to sa Dios, kay ang Dios mo ay mag-ayon niya na. Amen. Kinahanglan dependent na sa Dios, dili ka dependent sa resita. Amen. Ha? Sahay ang magdependenta sa resita. Ngano man, ang atong pagtuo-tuanan ang tambal na medisina na may muayo. Amen. Pero sa Biblia, walay medisina nga gipakita sa Dios.
ang gahom sa Dios na ipakita sa Amen. pag-ayos sa tanang balatian. Sa dili kung yun, wala. Kung saan man nato sa pagpamatuod nga ang Diyos maayo, kung ikaw mismo wala maayo pinaagi sa pagpamatuod. Amen. Ha? Dili ka kahimos pagpamatuod. Kung saan man nimo pagpamatuod nga ang Diyos mo panalangin, kung ikaw mismo naglikay sa panalangin. Amen. Ha? Niya na sa atong pagpaningkamot diri. Oh. Kay kanang tanan, sa tanan nimong nabuhat, ya sa pagpadagaya sa mga buluhaton sa Dios, ya kanimo sa imong kinabuhi, imo nang dawaton ang imong reward ngadto sa Amen. Dios sa dihang magpadayag na siya. Amen. Oh. Mao na nga, di kinahanglan nato na. Kay human ni anak, usa pa ilain niya event dito sa ibabaw. Human dito sa pag-distribution sa rewards and crown. Ha? Napay gitawag og marriage supper. Oh. Of the Lord. The marriage feast. Oh, feast na siya. Amen. Salang na sa kay versikulo diya. Nga may tabo dito. Nga nagandam kita ingon nga mga dinapit. Oh. Dinapit ta diha sa maong kumbira sa kasal. Atong basahon. Pinadayag 19:7 hangtod 9. Managhugyaw o managsadya kita ug gihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na ug ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon ug sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis masidla ug maputli kay ang lino nga manipis mauman ang mga matarong binungatan sa mga balaan ug ang manulundam miingon kanako isulat kini bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero ug siya miingon kanako kini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Ini mao'y tinuod ng mga pulong sa Dios. Dili tidumo-tumo, dili katang isip, dili dinungog, kun dili at dili sugilanon, kun dili matuod nga pulong sa Dios. Amen. Og ang manulunda miingon kanako, kinsa giingnan ini? Si Juan. Si Juan. Si Apostol Juan. The last man standing sa tanang mga apostolis. Oh. Iyon. Isulat kini. O sa may isulat. Lagi yun. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Amen. Og siya mingon kanako. Kini mooy tinuod nga mga pulong sa Dios. Amen. Kinsa ang bulahan? Ang mga gipang Kadtong gipangdapit. Amen. Ang tanan bang dinapit mabulahan? Amen. Dili, Okay. Sila dili. Kadturang dinapit kami adto. Amen. Kay dunay Pastor Lord. daghang dinapit kami balibad. Amen. Oh. Atong basahon. Amen. Mateo. Ang sambingay sa kumbira sa kasal. Mateo 22:2. Ang kingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal. Alang sa iyang anak na lalaki. O nagsugot sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal. Apan na nagdumili sila sa pagtambong. O nagpaadto na usab siya uban pang mga ulipon nga iyang giingnan. Ingna ang mga dinapit. Tanawa nahikay ko na ang akong kumbira. Naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok ug andam na ang tanan. Busa pangadto na kamo sa kumbira. Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling niini ug nang lakaw hinuon sila. O paingon usa paingon siyang uma
ang ug usa paingon sa iyang papigayon ug samtang ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon. Nagdakop ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila. Ug ang hari nasuko ug gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang mga maong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang syudad. Ug siya Diyasa. mingon Ako namon. O sa gingon, ang gingharian sa langit, ang gingon ni Kinisos, sa uno, ngayon si Kinisos, o kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambigan. Nga nagingon, ang gingharian sa langit, sama sa usa ka hari sa kumbira sa kasal. Alang sa iyang anak nga lalaki. Sa 3, og nagsugo siya sa iyang mga olifon sa pagpatawag sa dinapit. Unsay resulta? Ang tanang mga dinapit na malibad o iya og rason. Ang katapusan nga giadto bisi sa pagpadakop sa iyang mga olifon ug iyang gipangpatay ug gipangdagmalan. O unsay report ganabot sa ulipon dito sila ang agalon. Nasuko ang agalon. O iyang gisugo ang iyang mga sundalo o gipapatay kitong maong dinapit. Nga nang dagmal o gipasunog ang iyang ginarian. Amen. Ino ni Netabo. Mauna nga, dili tanang dinapit bulahan. Amen. Kinsa man ang gitumbok dito sa pinadayan. Nga gibasa bulahan ang dinapit. Oh. Katong dinapit niya mitambong sa maong. Amen. Amen. Ug siya mingon sa iyang mga olipon, andam na ang kumbira sa kasal apan dili takos kadtong mga dinapit. Dili takos. Busa pangadtoy noon kamo sa kadalanan ug bisan kinsay inyong ihibalag didto, dapitan ninyo sila sa kumbira. Ug ang mga olipon miadto sa kadalanan ug ilang gitugok ang tanang ilang gihibalag, mga daotan ug mga maayo ug mga kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya dito ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti alang sa kumbira sa kasal. Ug siya mingon kaniya, "Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob og bisti ang naango sa kasal?" Ug ang tawo wala makatinog. Ug ang hari niingon sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo siya sa tiil ug sa kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labang kangitngit sa guwa." Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga Kaya lang, unsa ang bisti? Unsa ang bisti sa kasal? Sa pinadayag 19:8, unsa to dito? Lino. Ha? Lino, Nga mao ang magtarong buhat sa iyang mga katawan. Basahan gutro. Og sa pangasaunon, gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Kay ang lino nga manipis, mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Matarong. Kaya ang lino nga manipis, mo kana ang matarong binuhatan sa mga balaan. Amen. Amen. Matarong binuhatan sa iyang mga balaan. Amen. Mao na. Amen. So, dito nakita, uy, di ba nasaan nga wala magbisti? Ha? Di nasaan. Migo, ano man ka magbisti sa kasal? Ang mga gipandapit una na malibad, kadto mga suod dito nga mga higala. Oh, mga parinte. Or kadto nga maong agalon dato man mga dungganan po to mga tuhana. Lagi pa nagdapit. Amen. Oh. Pero namalibad. Nga naman, busy sila sa ilang katigayo. Amen. Ang uban nagpalit og pila ka pares nga baka iyang sa gitagad. Muna nga sahay ba?
Praise the Lord. Mo ni rason usahay dili ta makahimo sa buhat sa atong mga bulaton tungod kay magapos ta sa atong mga Amen. butang nga anak. Amen. Ha? Dili ta magatuman sa kabubuton sa Dios tungod kay nababagan ta sa unsay naa nato. Amen. Oh, wala lagi ka. Ay, dito kay naay yung mga gikan importante butang dito. Pero ang maong event kausara o wala nay lain pa. Amen. Oh. Kay ang kaluwasan kausara o wala nay segunda pa. Amen. Oh. Ang pangutana, ang 5 kadalagang butan nga birhen o ang mga dinapit o katong mga gikaibalag ngadto sa mga kadalanan. Kinsa man to sila? Sila ang mga dinapit sa Praise Diyos. the Lord. Amen. Ang mga dinapit sa panihapon. Oh. Sila ang kantong dinapit nga pinasidunggan sa Diyos. Amen. Eh, kung sa iglesia, ha? Amen. Ang mga balaan. Amen. Oh. Wala. Kinsa ang mga dinapit? Kantong nagatuman. Praise the Lord. Kantong na nagsugot. Kantong na nagbuhat. Kantong nilahutay. Praise the Lord. Amen. Amen. Mauna sila ang mga dinapit. Amen. Pinasindunggang dinapit. Amen. Amen. Praise the Lord. Unsay gingon? Bulahan. Bulahan. Wala gyud mahimong alaot. Praise the Lord. Bulahan gyud. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon Amen. sa kasal sa kordero. Kinsa ang kordero? Ang anak sa Dios. Amen. Kinsa ang anak sa Dios? Si Jesus. Amen. Gagingan lang anak sa tao. Og siya mingon kanako, kini mo matinuod nga mga pulong sa Dios. Amen. Marriage supper Supper of the Lamb. Mahitabo ni siya sa panahon human sa kotap. Amen. Dito ni sa gingarian sa Dios sa langit. Amen. Ang tanan nga nangaluwas dito, sila ang mga dinapit sa Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Kay ang iyang pangasaunon na andam na. Kinsa man ang pangasaunon sa kordero. Andam na. Amen. Amen. So, naghagay ni galibog aning maong bersikulo ba? Praise the Lord. Oh. Kaya nga no, ilang ipamaton nga ang mga dinapit o ang maong pangasaunon sa Amen. dili ba? Ang pangasaunon lahi, ang Amen. dinapit lahi. Praise the Lord. Kay dili ka mahimong dinapit nga himong mao'y gamong pangasaunon. Amen. Ha? Ang maong dinapit, mao kadtoy mutambong sa kasal. Amen. 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 Dili kadtong gikasal mo'y mutambong ang gamon yapong dinapit. Amen. Ha? Walay may tambong na kayo. na. Amen. Tungod kay ang gikasal, nagkinahanglan sila mga dinapit aron mahimong aligre ang kumbirasa. Amen. Dili man mahimong aligre Amen. kung walay mga dinapit. Praise the Lord. Mao ni mga igsoon. Ikinahanglan niya ang pagtugkan o pagsabot. Ngano ang ingon ni Apostol Pablo, wala kami laing ginasulat kaninyo gawas sa mabasag masabot. Praise the Lord. O kini gilawman ko kini nga inyong masabtan sa ingpit. Amen. Kung saan nimo pagkasabot sa ingpit, kung dili nimo mabasa o niya imo lang masabot. Amen. Di kinahanglan nga imong masabot.
diya sa imong pagbasa. Praise the Lord. Mao na nga niini kining maong balaan kasal sa panihapon sa kordero mahitabo kini. Oh. Kaya managhugyaw o managsadya kita o ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Amen. Past tense. Mo bitaw nga ang iyang pagkasaron andam na kinaabot na. Amen. Oh. O ang iyang pagkasaron nakaandam na sa iyang kaugalingon. Oh. Og sa pangasawonon gitugot ang pagbistig lino nga manipis masidlak o mabutli. Oh, wala ibutang diri na. Sana subay na. Kaya ang lino nga manipis, mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Oh. Kay ang lino nga manipis mao kana ang matarong buhat sa mga balaan. Amen. Praise the Lord. Mao kana ang matarong buhat sa mga balaan. Amen. Sumo kana ang gibendayan sa iyahang business. So, ang tanan natong mga binuhatan nga matarong mo kana ang magasidlak dito sa business sa kordero. So, mao ni mga igsoon, ato kaning hatagan sa mong pagtagad. Amen. Tungod kay niining mga butana, dako kay ni siya og mga kalabutan sa atong pagkalagad sa Amen. Dios. Amen. So, human diya na, during niya nga time, ang maong pagkitabo din sa kalibutan, nagpadayon ang maong kalisdanan. Amen. Gitawag ka na og Jacob's Trouble. Human kagisgot yan na atong gisgutan Diyos sa kot. Kaya mo man event. So, gano'n mo man ato isgutin ni karon tungod kay ang church di naman sa kabaw. Church man. Kaya ang atong gisgutan mo man ang destiny of the church. Oh, kining Diyos ubos, wala ni sila mabilong sa church. Tungod kay sila, wala man sila ma-put up. Oh. Amen. So, ang atong gisgutan, ang destiny lang. Pero ato gyapon ni siya balikan siya tungod kay aron maibalan kung unsa ang mga paghitabo. Kanang giingon ni Jesus nga wala pa may tabo sukad sa sinugdan. Amen. Kanang mao kasakitan. So, sakit man, Ha? While the marriage is oh, Nako sa ilaw. while nga, approval. oh, Mo na 7 years. while nga nag-celebrate dito og kumbira, dire nag-celebrate po sila kasakit. Amen. Oh. Opposite kayo ang mga paghitabo. Anak na ito. Oh. Nga naman, tungod lupod na sa mga tao. Amen. Nga naman, ang tao gibuhat sa Dios nga dunay kagawasan. Amen. Gitawag og Praise so daw free will moral Amen. agent. Amen. Doon na siya ay kagawasan sa pagpili sa angay niyang buraton. Mabitaw, nga sa pagbuhat sa Dios, niya na nung iba, gibutan sila sa paraiso, usa lang kabutan ang ilang gidili. Amen. Oh. Usa lang kabutan. Ang pagkaon sa bunga sa pag-ila sa maayong daw. Amen. Pero magkakaon mo sa tanang bunga. Sa tanan, yan na din eh. Amen. Oh. Mahayop, malanggam, maisda, tanan, bunga, o root crabs, unsa. Pero ang bunga sa kahoy sa mga pag-ila sa maayong dautan, dili yun mo mikaon yan. Amen. Pero nga nung mikaon man yun sila, o nga nung waman sila pugni sa Diyos. Tungod kay dunay kagawasan ang tao Praise the Lord. sa pagpili sa anay niyang buhaton. Amen. Mao na diha na ay free will ang matag-usa. Amen. Ang Amen. iyang desisyon, ang imong desisyon, ang akong desisyon, ipinahanglan yun. Amen. Kaya atong ipasibo sa kabubuton sa Diyos. Amen. Kaya kung nasipya ta,
pasagdan ka sa Dios. Dili kaniya kuan niya. Kabadlungon. Oh, pabuhat yun na nimo. Amen. Sama kang Adan ug Eva. Kaya kung gibutan ba sa Dios, dili sila badlungon sila. Pero anong pasagdan man? Tungod kay dunay kagawasan na daan. Amen. Amen. So mao ni ang kaluwasan, imo ning kagalingon desisyon ang pagpili niini. Amen. Dili niingon niya butan ka sa Dios nga pilia. Gihatagan lang ka. Ang gingon dito sa Deuteronomy, pilia ang kinabuhi. Amen. Aron mabuhi ka, ikaw ug ang imong kaliwatan. Amen. Oh. Pero wala kay na nga. Bupili ka sa dautan, sa kamatayon, badlungon ka sa Dios. Ayaw na. Wala. Ipasagdan kang asay mo pilian. Amen. Mo ni mga igsoon. Ato ay kinahanglan nga mahibaluan sa atong kinabuhi. Amen. Why? Tungod kay ang adlaw sa pagtutuo. Nagkakaibuin. Laigo na nga itong buhay ni Diyos, mga igsoon. Naut ko nga ang pulong sa Diyos musing in sa tagsa-tagsa nato na kasing-kasing una-una. Nga mo santo nga ito sa ato ang salabutan nga matugkad nato unsa di ay kaimportante ang pag-alagad sa Praise the Lord. Amen. Amen. Mao yun na ang pinaka-importanting butang sa atong kinabuhi. Yung kita, yung kinahanglan yung mag-alagad sa Diyos. So, dalay ko na atong Diyos.